akan hiking untuk marilah kita sama-sama hiking dekat Bukit Soga, dekat Taman Bukit Perdana. Okey. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fid jasadi wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa fa'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna bil iman wa lakhizan kama iman. Allahumma silana zunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma tatina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini Alhamdulillah Najmi, Syuib dengan Irwan, kami telah berjaya menakluk puncak Bukit Surga. Alhamdulillah semua selamat, walaupun ada yang pewai, ada yang muntah-muntah, ada yang mengaban, tapi Alhamdulillah akhirnya semuanya sampai dengan selamat. Jadi pada kawan-kawan tu yang belum terbuka untuk bersenam, exercise, saya rasa bolehlah kita mula berjinak. Tak payah pergi jauh-jauh, jogging keliling rumah pun cukup. Janji setiap kali exercise tu mesti cukup sejam. Okey, itu saja. Terima kasih.